أما بعد، فسبق في الجمعة الماضية أن تكلمنا عن أصول الإيمان الستة أو أركان الإيمان الستة الله عز وجل. وقبل بيان الكتب يجب أن نتكلم عن الوحي. وما هو الوحي؟ فالوحي معناه في اللغة العربية هو الإعلام السريع الخفي. الإعلام السريع الخفي، هذا معناه في اللغة العربية، ويطلق على الإشارة وعلى الكتابة وعلى الإلهام وعلى غير ذلك. أما الوحي في الدين تعريفه الشرعي فهو إعلام الله عز وجل أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب، سواء أكان بواسطة أم بغير واسطة. وهذا الوحي على مراتب قد ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فبين أن هذا الوحي على 3 مراتب. المرتبة الأولى الوحي المجرد، وهو ما يلقي الله عز وجل في قلب نبيه فيتيقن أنه من عند الله عز وجل. المرتبة الثانية أن يكلمه من وراء حجاب، وهذا قد اختص به بعض الأنبياء، ومنهم نبي الله ورسوله موسى عليه السلام. يقول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فهو كلمه من وراء الشجرة الموقدة، فكان من وراء حجاب. وكلم نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والرسل حيث أسري به ورفع إلى السماء السابعة، فكلمه من وراء حجاب النور. المرتبة الثالثة هو أن يوحي الله إلى نبيه بواسطة رسول من الملائكة، كنزول جبريل بالقرآن الكريم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. La semaine dernière, on a parlé des 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith de Jibril, qu'on appelle le hadith de l'ange Gabriel, où il a dit: la foi, l'iman, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc on a commencé à expliquer ce que signifiait la foi en Allah ainsi que la foi en ses anges. Et aujourd'hui donc on va continuer avec l'explication de la suite du hadith. Et donc on va parler de la foi au livre d'Allah. Croire et avoir foi au livre d'Allah Azza wa Jal, à sa révélation. Et avant de parler de la foi au livre, il faut comprendre ce que signifie la révélation. La révélation en langue arabe, on appelle ça al-wahy. Et al-wahy en langue arabe, à la base, ça signifie la communication rapide et secrète. Une communication rapide et secrète, on appelle ça wahy en arabe. Et donc on peut appeler wahy l'écriture, on peut appeler une insufflation wahy, on peut donner même à un signe, un simple signe, on peut l'appeler aussi wahy. La définition religieuse de la révélation du mot al-wahy en arabe, c'est ce dont Allah fait part à ses prophètes
concernant les préceptes qu'il souhaite leur révéler, que ce soit par le biais d'un intermédiaire ou de toute autre manière, pour être une législation ou un livre. Donc c'est ça, al-wahy en arabe. Et la révélation, Allah Azza wa Jal nous explique qu'elle est de trois niveaux de révélation. Allah dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Il n'appartient pas à un être humain qu'Allah lui parle sauf par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager pour révéler par sa permission ce qu'il veut. Il est certes élevé et sage. Donc le premier niveau de révélation, c'est la révélation pure. C'est ce que Allah Azza wa Jal met dans le cœur de son prophète ou de son messager, de sorte qu'il n'ait aucun doute que ça vient d'Allah Azza wa Jal. C'est le premier niveau de révélation. Le deuxième niveau, c'est le fait qu'Allah s'adresse directement à son prophète ou à son messager de derrière un voile. Il y a plusieurs prophètes ou messagers qui ont eu cette spécificité. Parmi eux, le messager d'Allah, Moïse, Moussa alayhi salam, Allah il dit wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah s'est adressé directement à Moïse, c'est-à-dire par le buisson ardent. Il y avait ce voile entre Allah et Moïse. Il s'est adressé à Moïse à travers le buisson ardent. Et il s'est aussi adressé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la nuit du voyage nocturne et de l'ascension à travers le voile de lumière. Hijabuhu nur. À travers un voile de lumière, il s'est adressé directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier niveau, ou le troisième niveau, la troisième catégorie de révélation, est la révélation par l'intermédiaire des anges. Allah envoie un messager, un ange, à son prophète afin qu'il l'informe de la révélation. Et ça, c'est par exemple l'ange Jibril, l'ange Gabriel, qui a été envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le noble Coran. فما يعني الإيمان بالكتب؟ الإيمان بالكتب هو الإيمان بالكتب أو الصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله وأنبيائه وهو ركن من أركان الإسلام أو من أركان الإيمان وأصل عظيم في عقيدة المسلمين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Donc que signifie la foi au livre? Le terme livre, quand on parle de la foi, se réfère aux écrits qui contiennent la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'il a révélé à ses prophètes et à ses messagers. Et la foi au livre est un pilier de la croyance du musulman et un fondement et une pierre angulaire de la foi. Allah déclare dans le Coran: ô vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a révélé et au livre qu'il avait révélé avant. Quiconque renie Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier s'égare loin dans l'égarement. ويجب الإيمان بما سمى الله عز وجل من هذه الكتب وما سماه رسوله صلى الله
عليه وسلم منها في سنته والتي ذكرت في القرآن أولها التوراة وهو كتاب الله الذي أوحاه إلى نبيه موسى عليه السلام. يقول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وكذلك سمى الله الإنجيل وهو كتابه الذي أوحاه لنبيه عيسى بن مريم عليه السلام. يقول الله عز وجل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. وكذلك يجب الإيمان بالزبور وهو كتاب الله الذي أوحاه لنبيه داود. قال الله عز وجل وآتينا داود زبورا. ويجب الإيمان بصحف إبراهيم وموسى التي ذكرت في موضعين من القرآن الكريم في سورة النجم وسورة الأعلى. Donc il faut croire spécifiquement en ce que Allah a nommé comme livre révélé dans le Coran et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé dans sa sunna. Et dans le Coran, les livres qui ont été nommés, le premier de ces livres est la Torah. La Torah qui a été révélée au prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Le deuxième livre, c'est l'Évangile. L'Évangile qui a été révélé au prophète Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Il faut croire aussi au psaume, Al-Zabour. Al-Zabour qui est le livre qui a été révélé au prophète Daoud, le prophète David, le roi David. Et enfin, il faut croire aux feuillets d'Abraham et de Moïse, Suhuf Ibrahim wa Moussa, qui ont été mentionnés à deux endroits dans le Coran, dans Surat al-Najm et Surat al-A'la. وكما لا يخفى عليكم يجب الإيمان بكتاب الله القرآن العظيم الذي أوحاه لنبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Et comme il est évident pour chacun d'entre vous, il est obligatoire de croire au noble Coran qui a été révélé au prophète d'Allah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. الأصل الرابع من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل والأنبياء وهو ركن عظيم في هذا الدين وأصل جليل ينبغي الاعتناء به وأن يدرس معانيه المسلم. يقول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. La foi aux messagers d'Allah et en ses prophètes, alayhimus salatu wassalam, est une obligation religieuse et une pierre angulaire dans la croyance du musulman et un pilier de la foi. Allah dit dans le Coran, le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur ainsi que les croyants. Ils y ont cru aussi. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Ils dirent
nous n'établissons aucune distinction entre ces messagers et ils dirent nous avons entendu et nous obéissons, nous implorons ton pardon, Seigneur, vers toi sera le retour. فما هو النبي وما هو الرسول وما الفرق بينهما؟ النبي في اللغة العربية مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر ذو الفائدة العظيمة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فالنبي أو النبي هو المخبر عن الله خبرا عظيما، والمخبر عن الله بهذه الأخبار العظيمة، فهو مخبر ومخبر، لذلك اشتق من النبأ، وقيل غير ذلك. أما الرسول في اللغة العربية فهو مشتق من الإرسال، كما في قول الله عز وجل وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما رجع المرسلون، فهو البعث والتوجيه. أما الفرق بينهما في الدين، الفرق بينهما بين النبي والرسول من حيث الشرع، فالنبي هو من أوحى الله عز وجل إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين. أما الرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغهم رسالة الله عز وجل. فالفرق بينهما أن النبي يبعث دائما إلى من يؤمن به، أما الرسول فيبعث إلى من خالف أمر الله، يبعث إلى مؤمنين وإلى من خالف أمر الله فيأمرهم، وهذا أجود ما قيل في الفرق بينهما. Quelle est la définition du prophète et du messager, An-Nabi et Ar-Rasoul? Premièrement, en langue arabe, Nabi, ça vient étymologiquement de An-Naba, qui signifie l'information très importante. Parce que le Nabi, il informe au sujet d'Allah et il est informé par Allah. Donc il est à la fois informateur et informé. C'est pour ça qu'on l'appelle Nabi ou Nabi. Rasoul, ça vient de Al-Irsal qui veut dire l'envoi, le fait d'envoyer, envoyer une lettre ou autre. Quelle est la différence entre un Nabi et un Rasoul, le prophète et le messager, du point de vue religieux? La différence entre les deux, c'est que le prophète, un Nabi, il est envoyé à des gens qui croient en lui. Il est envoyé à des croyants afin de les informer de la révélation d'Allah et de ses ordres et de ses interdits. Quant au messager, Ar-Rasoul, il est envoyé à des gens qui ne croient pas en lui. Il est envoyé à des gens qui ne croient pas en lui. Forcément, il y a des gens qui vont croire en lui, donc il va être avec des croyants, mais à la base, les gens vont diverger avec lui et ne vont pas se conformer à ses ordres et ses interdits. Et c'est ça la meilleure définition qui a été mentionnée en ce qui concerne An-Nabi et Ar-Rasoul. C'est celle qui est en concordance avec l'intégralité des textes. كيف الإيمان بهؤلاء الرسل؟ الإيمان بهم يكون إجمالا وتفصيلا. إجمال الإيمان بهم بتصديق الجازم بأن الله يبعث في كل أمة رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك يجب الإيمان بأنهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين. يقول الله عز وجل لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وكذلك يجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين. يقول الله عز وجل ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وكذلك يجب
الإيمان بأنهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الإلهية ولا الربوبية شيء وإنما هم عباد أكرمهم الله عز وجل بالرسالة. يقول الله عز وجل: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أما الإيمان المفصل فهو الإيمان بجميع من سمي في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ممن سمي منهم وذكر فضائلهم وخصائصهم وسيرهم. En quoi consiste la croyance au messager d'Allah? Il y a une croyance générale et une croyance détaillée. La croyance générale au messager d'Allah, dans le sens le plus général, ça signifie affirmer avec certitude qu'Allah Azza wa Jal a envoyé à chaque communauté un messager les appelant à adorer Allah seul et à s'écarter du polythéisme. Allah dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager leur disant: adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui est idolâtré en dehors d'Allah. Il faut croire que tous les messagers sont véridiques, vertueux, justes, honorables, pieux et dignes de confiance. Il faut aussi croire qu'ils étaient tous sur une guidance d'Allah Azza wa Jal, apportant des preuves de la part de leur Seigneur à leur peuple. Et il faut également croire que tous les messagers étaient des êtres humains comme nous, mais ils avaient cette spécificité d'avoir été choisis par Allah pour porter la prophétie et le message d'Allah. Mais ils n'ont en aucun cas des attributs divins ni des spécificités de la seigneurie divine d'Allah Azza wa Jal. Ce sont des êtres humains qui ont été choisis par Allah pour porter le message. Allah dit: leurs messagers leur dirent: nous ne sommes que des êtres humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Quant à la croyance détaillée, elle consiste à croire en la véracité de chaque prophète cité par son nom, chaque prophète ou messager cité par son nom dans le Coran et la Sunna, ainsi que ses spécificités et les éloges qui ont été mentionnés à son sujet dans le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نج إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم نجهم من عدوان الظالمين وأطعمهم واسقهم وانصرهم يا رب العالمين. وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداو جرحاهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Pour finir, on invoque Allah pour la personne qui nous a demandé qu'il va subir une intervention chirurgicale jeudi prochain. Allahumma shfihi wa afihi. Allahumma shfihi wa afihi warji'hu ila ahlihi saliman mu'afan ghanima ya rabbal alamin. Wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aqimis salam.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا وسدوا الخلل ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.